Kaya sila, mana si Pause! o si Marie. Ana, kada sila, mana sila mga kalay-kalayo na mo nga mga amiga. Ba! Mana sila, mga kalay-kalayo na mga amiga. Ano naman siya? Ay nga, Picture? nadili kakalay. Ay! Video, hello. Ito si May. Hello. Oh, Ayun. Ala, marag na. Ala, oh my gosh, attempted siya. Hi! Hi! See you in Facebook. Wala kami. Wag... Ano? Ay, umuulang May. Hi, May! Hello. Hello! Hi, Shalom! Oh, you love the plant? The tree. The tree, not the plant. And this is the original labagang. Hi. And then, I'm the ampon. Oh my gosh! Ano naman? This is our favorite place. Full of jungle. Full of animals sitting here and sitting here. Dito si Miss Rhea Ramos. Oh! Hi, Rhea. The beautiful president of SSG. Ayan, How sila you feel duha. today? Ano siya? Ayaw pag ginala ba maulong si Okay, see you in Facebook. Ulo ko naka-girls go. Ila. With Leo. Andun. Sa may ito matrapin. Si Joyce ba?